السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں کچھ خاص نہیں، خود کے متعلق بتاؤں گا، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے میرے تعلق سے کہ آپ سعودی میں کیا کرتے ہیں، کس جاب میں گئے ہیں اور کہاں سے فراغت۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے تعلق سے بتا دوں، اور جو احباب جو ہے ہمارے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی میں کچھ باتیں بتا دوں تاکہ ان کے حق میں بہتر ہو۔ تو میرا نام جو ہے محمد نوشاد مصباحی، میں سیوان بہار انڈیا کا رہنے والا ہوں، اور ہماری فراغت جو ہے مبارک پور الجامعۃ الاشرفیہ سے 2006 میں ہوئی ہے۔ فراغت کے بعد میں 4 سالوں تک تقریباً مدرسے میں پڑھایا۔ اس کے بعد جو ہے 2010 کی شروع میں 2009 کے لاسٹ میں یعنی کہ 24 دسمبر کے قریب میں سعودی عرب میں آیا، مکہ شریف میں، اور ریگولر میں جو ہے وہاں پہ تقریباً 6 سال تک سعودی ٹیلی کام کمیونیکیشن میں ایز اور ٹیکنیشین، الیکٹریکل ٹیکنیشین کے طور پہ کام کرتا رہا۔ میرا جو پروفیشن ہے وہ الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں الیکٹریکل ٹیکنیشین کے طور پہ ہے، اسی طور پہ میں آیا تھا۔ اور سعودی ٹیلی کام کمیونیکیشن STC ایک کمپنی ہے، جیسے اپنے ہاں یہ ایئرٹیل ہے، ایئرسیل اور BSNL وغیرہ، یہاں پر بھی ایک سعودی میں بھی ایک کمپنی ہے سعودی ٹیلی کام کمیونیکیشن۔ تو ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ شرکت زہران کے اندر میں رہ کر کے اس کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ BTS وغیرہ جو ٹاور ہوتے ہیں اسی ٹاور میں مینجمنٹ کا کام ملا تھا، وہی دیکھ رہے، کوئی الارم آئے تو اس کو ریسیٹ کرنا ہے اور آگے کال کر کے بتا دینا ہے کہ یہ فالٹ ہے، تو لوگ آئیں گے ٹیکنیشین اس کو صحیح کرنے کے لیے، وہی دیکھ رہے کی ذمہ داری ملی تھی۔ اس کے بعد میں جو ہے ابھی دوسری کمپنی میں ہوں، یہ شرکہ سلیمان الفہد للصیانہ و تشغیل، یہ بھی مینٹیننس کمپنی ہے، اور وہ بھی جو مینٹیننس کمپنی تھی شرکہ زہرا۔ تو میں اس میں جو ہوں الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں ہی تھا، لیکن جو یہاں کے شیخ ہیں وہ شیخ نے ہم کو کیمپ میں بھیجا، اور داعیہ الی الخیر کے کام کے لیے، کہ آپ جو جائیں وہاں پہ جو عمال ہیں، جو ورکرس ہیں، ان کو دین کا گیان دیں، دین کی تعلیم دیں۔ اور میں ابھی جو ہوں ایک کیمپ میں ہوں، اور میری جو ذمہ داری ہے وہ کیمپ کی دیکھ ریکھ ہے، اور زیادہ تر لوگ بنگلہ دیش کے ہیں تو ہماری زبان نہیں سمجھتے ہیں، تو ایک اور اسسٹنٹ امام ہے، تو ہم لوگ 2 آدمی ہیں، اور کیمپ کی مسجد ہے، تو کبھی میں نماز پڑھا دیا، کبھی وہ پڑھا دیے، اور ہفتہ 10 روز میں ایک دن تقریر میری ہو جاتی ہے، اور وہ بھی تقریر کرتے ہیں، دونوں آدمی مل جل کے۔ لیکن جو میرا ویزا ہے وہ نہ مؤذن کا ہے، نہ امام کا ہے، نہ مدرس کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے ہمارے دوست جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ مسجد میں گئے ہیں، آپ امام پہ ہیں، امامت کے پد پہ ہیں، منصب پہ ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو جو علماء حضرات باہر آنا چاہتے ہیں تو ایز پر امام یا ایز پر مؤذن جو ہے وہ نہیں آ سکتے ہیں۔ بہت سارے جو ایجنٹ ہیں یہ جھوٹ بول کر کے گمراہ کرتے ہیں، اور مولانا لوگ جو ہیں سادہ لوگ، سیدھے سادے انسان ہوتے ہیں، پھنس جاتے ہیں لوگوں کے چکر میں۔ وہ بول دیتے ہیں اتنی سیلری ہے، وہ سیلری ہے 4,000۔ آپ کو میں بتا دوں کہ دوسرے ملک کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن سعودی کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ سعودی میں کوئی بھی سرکاری جاب کے لیے جو ہے، مطلب جنرلی آپ کو سعودی الجنسیہ ہونا ضروری ہے۔ اب جو ہے یہ جو یونیورسٹیز، جامعات وغیرہ ہیں، اس میں جو مختلف ممالک کے لوگ پروفیسران ہیں، جو پروفیسر کے عہدے پہ فائز ہیں، وہ انڈیا کے بھی ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش کے بھی ہیں، مصر کے بھی ہیں، کیا کہتے ہیں کہ شام کے بھی ہیں، دمشق کے بھی ہیں، اردن کے بھی ہیں۔ تو وہ لوگوں کے، ان لوگوں کے پاس
पूरा की शहादा है, यानी कि वो लोग PhD होल्डर हैं, ठीक है ना। तो जो PhD होल्डर होते हैं उन्हीं को जामिया वगैरह में नौकरी मिलती है, लेकिन ऐसे मकतब में या सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी जो यहाँ पे स्कूल्स वगैरह हैं, इसमें जितने भी पढ़ाने वाले हैं कोई खारजी नहीं है, सब जो है सऊदी उल जिनसिया है। अब बात रही मस्जिद की, मस्जिद भी जो है यहाँ के औकाफ के अंदर में है। तो मस्जिद में जो इमाम होते हैं वो सरकारी तौर पे सऊदी उल जिनसिया ही होते हैं। वो जो है सऊदी उल जिनसिया है, उनको गवर्नमेंट सब कुछ देती है, रूम वगैरह सारी फैसिलिटी उनको मुहैया कराती है। अलबत्ता ये है कि कहीं कहीं पे जो मेन इमाम है वो कोई अच्छा आदमी मिल गया जिसके मखारिज वगैरह ठीक ठाक हैं, वो यमनी हो के, पाकिस्तानी हो के, बंगाली हो के, इंडियन हो, कोई हो, तो उसको 1000-1200 दे करके रख लेते हैं मस्जिद में, जैसे कि अजान देने के लिए। कभी नहीं आए तो आप इमामत कर दीजिएगा, इस तौर पे कहीं कोई आपको इक्का दुक्का मिल जाएगा। लेकिन वो जो है जिसको रखें वो हो सकता है कि शायद खास हो, किसी सऊदी घर ड्राइवर के काम पे आया हो या कोई और। लेकिन जनरली तौर पे जो है ना, ये सऊदी गवर्नमेंट मुअज्जिन या इमाम के लिए जो है ना वीज़ा इशू नहीं करती, यहीं के लोग सब करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे अहबाब जो हमसे तरह तरह के सवालात करते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो के जरिए आप सभी को बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप आना चाहते हैं तो आप जो है ना सबसे पहले स्किल हासिल करें। आपके पास जो है ना कमाई के दरवाजे खुले हुए हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं। आप माशाअल्लाह आलिम है, हाफिज दीन है, और ये है कि आपके पास उलूम व फ़नून का एक कहिए कि बहरे ज़ख़्ख़ार है, आपके पास सब कुछ है माशाअल्लाह, बस थोड़ा जो है स्किल की कमी है। तो जो आपके अंदर हुनर जो है ना, उसको आप जो बिल्ड करें। आप जैसे कि हम लोग सवाल करते हैं हम क्या करें, क्या बेहतर, यार आप अपनी समझ से जो चाहें वो कर सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर का काम सीख सकते हैं, आप डेटा एंट्री, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज ले लें, MS ऑफिस वगैरह पढ़ लें, उसमें आप टाइपिंग वगैरह काम करके डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। आप जो है मैकेनिक का काम कर सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं, वो सीख सकते हैं। आप क्या कहते हैं कि होटल मैनेजमेंट का 6 महीना 3 महीने का कोर्स है, कोई भी डिप्लोमा क्या बोलता है 6 मंथ का हो या ईयरली हो या 2 इयर्स का हो, कोई भी छोटा मोटा कोर्स करके आप बाहर गल्फ में किसी कंट्री में जा सकते हैं और अच्छी नौकरी आपको मिलेगी और पैसा भी अच्छा मिलेगा माशाल्लाह, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसी निरे आलिम या निरे हाफिज कुरान होकर आएंगे तो मुमकिन है कि आप लेबर में आ जाए, मुमकिन है कि आपको कहरबाई या सेवा का यानी इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर में आपको क्या बोलता है परेशानी उठानी पड़े, आप जलीलो ख्वार हों, आपको कोई समझ नहीं पाए। तो थोड़ा बहुत जो है सब्र से काम लें और कुछ जो है एक्स्ट्रा नॉलेज हासिल कर लें। आपके पास जो भी आपका दिल करता है, जैसे कि ड्राइविंग ले लें, ड्राइविंग के साथ आप जो है कोई छोटा मोटा कोर्स कर लें, डिप्लोमा कर लें, इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा तो आप हो सकता है कि चार्ज हैंड में आ जाएंगे, लीडमैन में आ जाएंगे, सुपरवाइजर मुराकिब में आ जाएंगे, या क्या कहते हैं कि आप मैकेनिक के तौर पे मोबाइल रिपेयरिंग करना सीख लें, या लैपटॉप रिपेयरिंग करना सीख लें, या कंप्यूटर रिपेयरिंग करना सीख लें, या सॉफ्टवेयर का नॉलेज ले लें, या क्या कहते हैं कि छोटा मोटा जो एप्लीकेशन है वो डिप्लोमा कर लें, उसको हासिल कर लें। ऐसे कुछ सीख करके आएंगे, कुछ हुनर और स्किल लेके, तो इज्जत भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा। टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा है। तो जो अहबाब हमसे तरह तरह के सवालात करते हैं उन सब के लिए यही मेरा मशवरा है कि पहले जो है अपने आप को जो है निखारिए, 1-2 साल लगाइए, कोई हुनर लीजिए। हुनर लेने के बाद इधर आइए, कंपनी में आने के बाद जो है आप साहब इल्म फजल हैं, आपके बारे में लोग जानेंगे, चर्चा होगा, तो हो सकता है मुमकिन है आपको मस्जिद मिल जाए। हम जो मस्जिद में हैं ये कंपनी की मस्जिद है, ये ना सरकारी है ना कुछ है। ये कैंप जहाँ भी 10,000, 5,000, 2,000 कंपनी अपने वर्कर्स को रखती है कैंप में, तो उनके लिए रहने सहने का इंतजाम भी करती है और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भी बना के देती है टेम्पोररी तौर पे। तो उस मस्जिद में
वही वर्कर्स ही में से कोई पढ़ा लिखा है, आलिम है, हाफिज कुरान है, तो उनको लगा देते हैं लोग, ठीक है ना। तो वही सैलरी पे, जिस सैलरी पे आए हैं वो काम न करके उस मस्जिद में पड़े रहेंगे। उनको मस्जिद की देख रेख है, साफ सफाई है, नमाज पढ़ाना है। लोग अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ा दे, मसला मसाइल पूछते हैं तो मसला मसाइल बताएं। लेकिन वो जो है गवर्नमेंट के रजिस्टर में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है ना। वो कंपनी टेम्पररी तौर पे जहाँ भी कैंप बनाती है, मस्जिद बनाती है, ताकि हमारे वर्कर्स जो है दिक्कत न उठाएं, उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े, वो खुद अपने कैंप ही में नमाज वगैरह पढ़ लें, ठीक है। यही सब मैटर है। अब वो जो एजेंट वगैरह हैं वो लोगों को भटकाते हैं, गुमराह करते हैं कि इसका वीजा आया है 4,000 रियाल सैलरी, उसका आया है 6,000, आपको ये मिल जाएगा, आपको फैसिलिटी, ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे एजेंटों को चक्कर में ना पड़े, और आप जो है कोई ना कोई काम, कोई ना कोई हुनर सीखें, और उसके बाद आप बाहर निकलें। बगैर हुनर सीखे हुए, मेरी अपनी राय ये है कि आप कहीं ना जाएं, जाएंगे तो फंस सकते हैं और परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।